नटिया आउट आइले नटी आटले बॉल बाजी छे थत थत होती त गत्ता होती तते खेल लागती लाइले अरे नटिया भाई आंगुठी तो बॉल बाजी गला ता आंगुठी तो फुल्ली गलानी काली नेवळ भाई आंठू रे बॉल बाजी थिला जे खेल बंद होला आज भी आ खेल हबनी लागुची। अरे सुनो समस्ते मो मुंडरे भी थरे बाजी थिला रे एथरो क्रिकेट खेल छाड़ीबा को पड़िबो। नहीं नहीं समस्त देह तो बॉल बाजुथिबो डरे की किए कोन खेल छाड़ी दउची। अरे सुनो समस्ते बॉडी प्रोटेक्ट पई चलो जिनिस किनिबा तापर जाई क्रिकेट खेलिबा। नेवळ ठीक कते कहिची समस्त हेलमेट पैड ग्लोव्स पिंदी के खेलिबे। अरे हे से सब किनिबा को तो टंका लागिबो एते टंका कोठु आनिबा कुआडो आसंते की घरे मागिले बाड़िया को गडेबे आमे हम पॉकेट मनी रो खर्च करके व्यापार करिबे लाभ टंका जिनस किनी मूल टंका बांटी नबे। अरे फास्ट चालू न क्रिकेट किट बैग रो रेट ता केते अछि दुकान रो बुझी दबा तापर सिना किनिबा। अरे सेपड़े कुआडे जाउ छ विश्वाल स्पोर्ट्स को चलो। भाई हमको चारिटा पैड चारिटा ग्लोव तीटा हेलमेट दरकार आ केते कोन आसीबो टिके कहूनो आउ गाड आ तू रहूनु काई एते पार्टी करतु ए सबू नबा पाई निहाती 2000 रु 2500 टका खर्च हबो। एते टंका हो ठीक अछि आमे पैसा जुगाड़ करके आसीबो। हमको 2000 टंका मिनिमम जोगाड़ करिया पड़िबो। मु भाबी सल्लानी कोन करिया पड़िबो देखो से दहीबरा दुकान रे केते लोक खाइबा को भिड़ लगैचंती से दुकान रे बहुत टंका लाभ होतिबो। अरे चलो चलो भलो हबो ओई बरा आलू दम टिफिन दुकान टे खोलिबा। सुन हमें एई बाजार रे एई दुकान टे खोलिबा घर समस्त मिसी के दहीबरा आलू दम तैयार करी एठी के नेकी आसीबा जने दुकान रे रही बिक्री करिवो आउ समस्त एठी बेसी गहଳି न करी के घर को पळेबा बुझले तो आउ पाळी करी की समस्त दिने दिने दुकान रे बसी के बिक्री करिवे। हो ठीक अछि देखिबा कहा पाळी रे केते बिक्री होउची सुनो खाली मु बिक्री करिबे हला। हो चलो सबु काली रो आइटम पई सौदा किनि आनिबा आउ हम दुकान रो ना कोन रहिबो जानि छ रेनबो दहीबरा। कौन आपण चंदापण पई चिंतित कि तेबे आ चिंता करिबा दरकार नहीं आपण मानक चंदापणर समाधान नहीं आसीची आडेक्स हेयर एंड स्किन क्लीनिंग एठी कम आ उपयुक्त दर रे आपण हेयर ट्रांसप्लांट करि परिबे एवं 100% फल पाइबे। एठारे आउर भी अनेक ट्रीटमेंट हेउची जेमिति कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट बायोफू हेयर ट्रांसप्लांट हेयर लाइन रिपेयर एवं रिस्टोरेशन लेजर थेरापी हेयर थिन ट्रीटमेंट बियर्ड ट्रांसप्लांट आईब्रो ट्रांसप्लांट एवं स्किन ट्रीटमेंट। तेबे आज ही जोगाजोग करंतु आडेक्स हेयर एंड स्किन क्लिनिक नियर बरमुंडा बस स्टैंड भुवनेश्वर। घर को पळाओ मु एतिको बिक्री कर साला पर तुम मान को फोन करिवे हला। ए दहीबरा दहीबरा ए दहीबरा दहीबरा गरम आलुदम दहीबरा दहीबरा। अरे नुआ दुकान नुआ रेट आउ ता संग को नुआ टेस्ट गोटे प्लेट रे मन मानु नथिबो प्लेट पर प्लेट खाउथिबो खट्टा मिठा दहीबरा ए नाली आलुदम दहीबरा मौसा माउसी अंकल आंटी भाई भौणी इयाडे आसो लागिला भिडो सरिला 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 निजे खाओ पार्सल नहीं फैमिली को खुआओ। ए दहीबरा दहीबरा ए स्वादिष्ट दहीबरा ए नाली आलुदम को खट्टा मिठा दहीबरा आसो आसो नुआ दुकान खोलीची जल्दी आसो। अरे पुओ तो दहीबरा प्लेट केते टंका रे बिकुचु? आ भाई आ सबु दुकान रे 30 टंका रे गोटे प्लेट दहीबरा खाउचो मु 20 टंका रे देबी तमे खाओ दही पानी मागणा। अच्छा दौची 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 समस्त को दौची रुआ रुआ रुआ।
ତତେ କ'ଣ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଆମରି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଦହିବରା ବେପାର ମାନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଅଙ୍କଲ ଦୋକାନଟା ଜାଗା ଦେଖିକି ଖୋଲା ହୁଏନି। ଲୋକ ଗହଳି ଯୋଉଠି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହୁଏ ସେଇଠି। ଏଠି ପରା ମେଡିକାଲ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହାଟ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତ ତମ ଦୋକାନ ଉପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିନି ନା, ମୁଁ ତ ମୋ ସାଇଡରେ ଖୋଲିଛି। ବେଶୀ କଥା କହନା। ଆମ କଷ୍ଟମରକୁ ଡାକି ତୋ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛୁ। ତ ଶସ୍ତା ଦହିବରା ପାଇଁ ମୋ ଚାଟ ବେପାରୀ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆରେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପରି ରେଟ୍ କମେଇ ମୋ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟି କରୁନ, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟି କର। କଷ୍ଟମର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତମ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଔଷଧ ଜାଳରେ ଟାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ହଉ ରହ, ତୋ କଥା ପରେ ବୁଝା ହବ ରେ ପୁଅ। ଆରେ ଦେଖ ରେ, କାଲି ସେ ପିଲାକୁ ପାଟି କଲାରୁ ଦୋକାନ ଉଠେଇକି ପଳେଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଲାଣି। କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଆରେ କାଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଡରେଇଲୁ ଯେ ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇଲା। ତୁ ପୁଣି ଆସି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୋକାନ ସହ ତତେ ବି ତାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅଙ୍କଲ ଦୋକାନ ଉଠିନି କି ଦୋକାନୀ ଡରିକି ପଳେଇନି। ଏଇଟା ହଉଛି 7 ଜଣିଆ ଟିମର ରେନବୋ ଦୋକାନ। ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବ, ଦୋକାନ ବି ବଦଳିବେ। ଜଣକୁ ତାଲା ପକେଇଲେ ଆଉ 6 ଜଣ ଥାନାରୁ ପୋଲିସ ଡାକି ଆଣିବେ। ବୁଝିଲ ତ? ହଉ ରହରେ ପୁଅ, ଏଡେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଙ୍ଗା ନଉଛ ନାଇଁ? ତମ ରେନବୋ ଦୋକାନ, ତମ ରେନବୋ ଟିମରେ କାଳି ବଳି ଛାଡ଼ିଦବୁ। ଆରେ ଆସ ରେ ଆସ, ଦହିବରା ଖାଇବା ଆସ। ଆସ ଆସ ଦହିବରା ଖାଅ, ଦହିବରା। ରେ ଆଜି ପୁଣି ସେ ଦୋକାନ ଆସି ଖୋଲିଦେଲ। ତୁମ 7 ରଙ୍ଗିଆ ଟିମକୁ 7 ରଙ୍ଗିଆ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି ରେ ପୁଅ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ପଳା କହୁଛି, ନହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ରେ ପୁଅ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇବି? ଆମ ଦୋକାନ କ'ଣ ତୁମ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆ ମୁହଁରେ ପକେଇଛୁ ଯେ ତମେ ଧମକେଇବାକୁ ସବୁଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଛ? ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଫୋନ କରି ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନଟିଆ ଭାଇ, ନେଉଳ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଆସ ଆସ। କ'ଣ ହେଲେ ଭାଇ, କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛୁ? କାହିଁ ଏଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ? ଜଲ୍ଦି ପଳା ଅଟୋ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଫଇସଲା ହେଇଯାଉ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଲେ ହବନି, ଆଙ୍କୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ନେ ନେ ନେ, ଖା ଖା ଖା, ନେ ନେ ବରା ଖାମ, ନେ ନେ, ଖା 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 ଖା। ଯା, ସେଇଠି ବରା ପଡିଛି, ଖାଇଦବୁ ଯା। ସବୁ ଢାଳି ଢୁଳି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲା। ଗଲା 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 ଗଲା, ସବୁ ଗଲା ରେ, ସବୁ ଗଲା। ବଢିଆ ମଜା ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ରେ। ଆରେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ତମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଜମା। ଚାଲ ଅନେଇଛ କ'ଣ? ମୋ ବଟି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବେପାର ହେଇନି। ଇଏ ଷଣ୍ଢ ପଶି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯାଇ
ସେଠି ଟିକେ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ଆସିବି। ଯଦି ବଟି ନ ଦବ ତମ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶେଇବି, ବୁଝିଲ? ଦହିବରା ନବ ଆସ, ଦହିବରା ଦହିବରା ବଢିଆ ଚେଙ୍ଗା ମାର୍କା ଦହିବରା ହେଇଛି। ଆସ ଆସ ଦହିବରା ଖାଇବା ଆସ। ଏ ପିଲା ଏଠି ନୂଆ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲି ସାରିଲଣି, ବେପାର ବି ବଢିଆ ଚାଲୁଛି, କଷ୍ଟମର ପରେ କଷ୍ଟମର ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ମାଲଟା ଖୁନ୍ଦି ଦଉନ, ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଦିଅ। 1000 ଟଙ୍କା? ଟିଫିନ ଦୋକାନରେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉନି, ଆମେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଖାଇକି ଯାଅ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆସିନି, ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦାଦା ବଟି କଣ ତ ଜାଣିଥିବ ନା ଜାଣିନ? ଭାଇ କଣ କହିଲ? ମତେ ଶୁଣା ଯାଉନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ କଣ କହିଲେ ତମେ କଣ ଶୁଣି ପାରିଲ? ନା ନା ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି। ଚୋଡ଼ ଦଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପ ମାରୁଥିଲ, ଏକାବେଳେ କାଲା ହେଇଗଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଦେଲେ କାନ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ, ଏକ ମାରିବି 7 ଆଉଁସିବ, ବୁଝିଲ? ଏ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭାଇରସ ମିଶା ମଳ ଏଟେ ବହି ଆସିଲା ତ, ଆମ କାନ ଗୁଡାକ ଏକାଥରକେ ତାବଜା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଏବେ ତ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ଖୋଲିଗଲା? ଯଦି ଖୋଲିଗଲା ଦାଦା ବଟି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଅନେଇଛ କଣ? ଗାଲୁଆମି କରୁଛ ନାଇଁ? ହଇଓ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ଦାଦା ବଟି ମାଗିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏତେ ବଡ ତାଗଡା ଭେଣ୍ଡା ମଣିଷଟେ ହେଇଛ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ, ଭଲ ହବ। ଦୋକାନୀ ମାନେ ଧାର କର୍ଜ କରି ଦୋକାନ ପକେଇବେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡି ଦୋକାନରେ ବେପାର କରିବେ। ତମେ ଦାଦାଗିରି କରି ଟଙ୍କା ଛଡେଇ ନେଇ ଅୟସ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତମକୁ ଦାଦା ବାଟି ଦବୁନି। ଦାଦାବତୀ ମାଗିବା କଥା ଅପରାଧ। ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକ ଠିକଲେଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭଲରେ ପଲା କହୁଛି, ନହେଲେ ମାମୁଁ କହିଲେ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଦେବୁ। ମତେ ପୋଲିସ ଧମକ ଦଉଛ? ଏଠି ଯେତେ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଟି ଆଣି ମୋ ପକେଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତମର କେତେ ସାହସ? ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଏଇ ନେ। କଣ ପକେଇଲା? ଛାଡିବି ତମକୁ, ଛାଡିବିନି। पुलिस को फोन करे। ए गुंडा भाई, छोट पिला भाभी तमे बहुत बड़ा भूल कला। एथर नाम निया। बेस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे एठी कोन तामसा चलेइछो? बजार ऊपर दुकान खोलिकी फौजदारी आरंभ कर सारे। हाँ, समस्त मिसी गोटे धंदा चलैछ। ओहो, आ सेति पय 4 दिन हेलानी छुट्टी दिन रे केला पड़ियाटा खाली पड़तला। बाबू मानकु बेपार निशा घारुथिला। हे तबे दीटा को एडे बाळंगा छाड़ी दे बा, छाड़ी दे। आ मरियाली ये तुमके काम करियो कहला? बापा, नोटिया भाई हमको बेपार करबा को कहला। क्रिकेट खेलिला बेले बॉल बाजी समस्त को मुंह हाथ गोड़ फुली जाइतला। किडी बैग किनिया पई टंका दरकार हैला, सेति पई हमें जाइतलु। अरे घरु पैसा आनी किनि पेन नथांतो, बजार मजरे गुंडा को गुंडागिरी करे बाहर पड़लो। खाली सरू चटकणी दरकार। बापा, एठी समस्त आगर से टंका देबा कहि दउछ। घरे टंका मांगिथिले गाड़ी उठे गुड़े थांतो। तुमर तो केते बेले कथा बात ठीक नथे। कोन कहलु? हां हां, हाउ जटिया बेले बेले पिला माने चगलामी और खेलुआड़ बुद्धि रे समाज रे गुंडा और बदमाश मान को उचित शिक्षा देई जनसाधारण मंगल करुछंती। एते दुकानी गुंडा मान को भय करी दादा बाटी देई आसुतिले। पिला मान का साहस सेमान को अन्याय अत्याचार विरुद्ध रे लड़ीबा को प्रेरणा दउछि। सर, ए गुंडा और तार साथी मान धरी थाना को नहीं जांतु। एमिति शास्ति दे जोरीमान आदाय करंतु जे जेमिति ए बजार रे आ दिने कोनोसी गुंडा दादा बाटी आदाय करियो को साहस करिवेनी।
ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ପରି ଆପଣ ବି ଆମ ପିଠିରେ ଗଛରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ପାହାର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଓଲଟି ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏଥର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବେ ଆଉ। ଚୁପ୍, ପୁରସ୍କାର ଦେବି? ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପିଠିରେ ବେତ ପାହାର ବାଜିବ। ଛୁଟିରେ ପାଠ ନ ପଢି ସବୁବେଳେ ଖେଳରେ ମାତି ଯାଉଛ। ସାର୍ ସାର୍ ଚାଲ ହେଇ, ଚାଲ ସବୁ ଘରକୁ ପୁରସ୍କାର ନବ ଇଏ। ଯାହା ହଉ ଆଜିଠୁ ଏ ଦାଦା ବଟିରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ହଁ ସବୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା।